Hi, I'm Dario, and in this video I'll review two similar Victus blades, Benedict Duda AFC and Kokiniva. The blades are named after the German and Japanese table tennis stars who play with these blades, but also participate in their development. Although both blades use the same unique set of synthetic fibers, they are ultimately quite different. I'll take some measurement with certain tools to give you as much concrete information as possible about the blades, but also glue different rubbers on it that I played with before on other blades and try to explain how it feels in the game. As always, I'll be speaking in Croatian, and for those who do not understand Croatian, I have prepared English subtitles that can be switched on. Ovdje imam dva Victusova primjerka iz premium kolekcije drva. Jedno se zove Kokiniva, koje je već neko vrijeme na tržištu i dokazalo je svoju kvalitetu kod mnogih igrača. A drugo drvo je Benedict Duda AFC, Victusovo najnovije drvo koje se pojavilo na tržištu prije par mjeseci. Da se radi o premium drvima se vidi čim uhvatite drva u ruku, ne morate čak ništa ni odigrati jer je završna obrada vrhunska. Stvarno sam oduševljen koliko su dobro napravljena ova drva. Do sad su mi darker drva bila najbolja s kojima sam se susreo što se tiče završne obrade, ali ova dva Victus drva su im dobar konkurent. Neke sitnice, kao što je recimo oblik krilaca, je ono što u konačnici radi razliku. Proizvođači često zanemaruju to, a na oba ova drva su krilca lijepo obrađena i lagano zaobljena kako bi drvo ugodno sjelo u ruku. Iako su drške sličnog oblika, ima sitnih razlika između njih, ali za moju ruku obje drške dobro leže u ruci i daju mi sigurnost u izvođenju svih vrsta udaraca. Kod Benedict Duda AFC drška je 100 mm duga, 34 mm je na najširem dijelu i 25 mm je debljina. Drška drva Kokiniva je isto 100 mm duga, 33 mm je na najširem dijelu i 25 mm je debljina. Što se tiče dimenzije glava reketa, kod oba reketa je ona 157x150 mm, a to je jedna od najčešćih dimenzija stolnoteniskih drva. Prva razlika koju ćemo spomenuti između ova dva drva, a koja dosta utječe na karakteristike reketa, je debljina glave reketa. Benedict Duda AFC ima debljinu glave 5,48 mm, dok je debljina glave Kokiniva drva 5,70 mm. Razlika u težini između ova dva primjerka je 2 grama, Benedict Duda AFC je 86 grama, a Kokiniva je 88 grama. Naravno, to vrijedi samo za ova dva primjerka koja su ovdje. Pretpostavljam da ste poznati da težina može varirati nekoliko grama od primjerka do primjerka jer je drvo prirodni materijal. Što se tiče balansa, opet su jako slični, minimalna je razlika. Izmjerio sam da je centar ravnoteže 32 mm od drške za Benedict Duda AFC, a za Kokiniva je milimetar manje, odnosno 31 mm, što bi značilo da je omjer udaljenosti točke težišta od drške i duljine glave za Kokiniva 0,197, dok je za Benedict Duda AFC 0,203. Za sva drva računam te omjere jer na taj način mogu usporediti balans za svako drvo, ali za one kojima te brojke ne znači puno, ne pomognem, mogu usporediti sa svima poznatom Viscarijom ili Fanzendon KLC koji imaju spomenuti omjer 0,171. To bi značilo da oba ova drva imaju balans mrnicu više prema glavi od Viscarije Fanzendon ALC.
Victas nigdje ne navodi precizan sastav drva, osim korištenih karbonskih slojeva, a u tom segmentu su ova dva drva identična. Oba se sastoje od 9 slojeva, od čega je 5 slojeva drvenih furnira i 4 slojeva karbona. Da, dobro ste čuli, svako ovo drvo ima u sebi 4 slojeva karbona. Oko jezgre drva se nalazi aramidni karbonski sloj, odnosno kombinacija elastičnog aramida i čvrstih karbonskih vlakana, koji drvima osigurava dodatnu brzinu i stabilnost. Ispod prvog sloja drvenog furnira nalazi se flis karbon koji povećava spin i daje izvanrednu razinu kontrole. Prema strukturi drva najčešće ih dijelimo na 3 vrste, a to su all wood, odnosno ona koja nemaju nikakvih sintetičkih vlakana, već su sastavljeni od jednog ili više drvenih furnira. Na inner karbon, odnosno oni koji imaju 2 sloja sintetičkih vlakna postavljeni direktno na jezgri, te outer karbon koji imaju 2 sloja sintetičkih vlakna odmah ispod vanjskog drvenog furnira. Ova dva drva ne spadaju ni jedno od tih 3 kategorija, jer imaju karbon i oko jezgre i ispod vanjskog furnira, tako da sami za sebe čine svoju kategoriju. Da vas ova 4 sloja karbona ne zavaraju, odmah da napomenem da ova drva nisu prebrza, niti imaju previše karbonskog osjećaja. Čak što više, oba ova drva me više posjećaju na all wood drvo nego na neka drva koja imaju 2 sloja karbona. Tako da je ovo jako zanimljiva kombinacija. Stvarno daju izniman osjećaj kao da igram s all wood drvom, ali kad trebam brzinu, krutost i dobar veliki sweet spot, to mi sve onda pruže karbonski sloj. Kad sam već spomenuo sweet spot, mogu reći da je kod oba drva dosta velik. Ne možda kao kod nekih outer karbon drva koji imaju super ALC, odnosno super ZLC, ali je dovoljno velik da vam pomogne u kritičnim situacijama kad niste u idealnoj poziciji i kasnite na lopticu. Za one koji ne znaju što je sweet spot, to je područje na drvu gdje možete udariti lopticu s optimalnim prenosom energije, a ako lopticu udarite izvan tog područja, to će uzrokovati torzijsku nestabilnost i gubitak energije. Svakim drvom sam igrao malo više od 2 tjedna protiv raznih igrača i isprobao sam različite gume na oba drva. Tako da nakon nešto više od mjesec dana druženja s ova dva drva mogu reći da je najbitnija razlika između njih u krutosti i brzini. Koki Niva je nešto krući i malo brži. Ostalo razlike su stvarno u malim nijansama, tako recimo Benedikt Duda AFC ima malo viši luk, što znači da je Koki Niva mrvicu direktniji. S obzirom da sam do sad pokazao već puno podataka, a ni u jednom mjesečku niste vidjeli drvo u akciji, ajmo prvo da vidite Benedikt Duda AFC u igri s robotom, a nakon toga ćemo prikazati neka mjerenja.
U zadnjoj vježbi sam prikazao tranziciju forehand-backhand jer drvo s obzirom na balans, dršku i krilca omogućuje jednostavnu i brzu tranziciju, što je današnjem stolnom tenisu jako bitno. U prikazanoj vježbi jedini problem u ovoj tranziciji stvaraju moje teške gume s puno slojeva ljepila, ali bez obzira na to drvo je u ovom segmentu odlično, isto je i skok i niva drvo. Zadnje mjerenje koje ćemo napraviti je test frekvencije. Igrao sam malo više od mjesec dana s ovim drvima i tek onda izmjerio frekvenciju. Prema osjećaju igri moja pretpostavka je bila da će Benedikt Duda AFC biti oko 1300 Hz, a da će Skok i niva biti oko 1400 Hz. U ovom isječku ste mogli vidjeti da je moja pretpostavka za Dudu bila blizu, jer je izmjereno 1270 Hz, ali za Skok i niva drvo sam dosta promašio. Mislio sam da će biti oko 1400 Hz, odnosno po osjećaju mi se činila veća razlika u brzini i krutosti između ova dva drva. Mogli ste vidjeti u isječku da je izmjereno 1313 Hz. To bi zapravo značilo prema ovom testu da oba drva pripadaju u off- kategoriju, što je zapravo i realno, jer su nešto brža od inner carbon drva, a sporija od većine outer carbon drva. S obzirom da sam za Benedikt Duda AFC pokazao vježbe s robotom, onda ću za Skok i niva prikazati nekoliko isječaka iz trening mečeva s 4 igrača koji imaju potpuno različite stilove igre. Svega ti jedno loptu. Samo jedno loptu. Nije mi do drveta, nego su mi do ti nju inicijatno ne potegneš da sam imao. Ja zovem moram da se sve snage. Bravo! Nema! Pa mora da se preda.
Nemoj, Vlado. 3 lopte. Ide skoro. Na četvrtu. Za ekipu koja će 40 godina stavati. Bravo! Hvala Draženu, Aleksu, Vladi i Anti na sparingu, a ajmo mi sad na zaključak. Kao što sam već rekao, završna obrada oba ova drva je po meni vrhunska. Oba su odličnog balansa i dobro leže u ruci. Osjećaj igri koji pružaju je sličan oluvu drvima, ali ne potpuno jednak jer se osjeća da imaju karbona, ali nikad ne bih rekao da imaju 4 sloja karbona. Pretpostavljam da je to zbog toga što je flis karbon koji se nalazi ispod vanjskog furnira jako elastičan i služi samo da poveća spin drva i ne stvara onaj karbonski osjećaj. Za to je zadužen ALC, ali on se nalazi oko jezge drva, pa zato imate blagi osjećaj kao da igrate s oluvu drvom koje ima snagu karbonskog drva. Mislim da su ova drva jako dobra za igru na stolu, ali i od stola. Iako meni malo nedostaje brzine kad se udaljim od stola, pogotovo kod Benedikt Duda AFC. Općenito za moj stil igre i gume s kojima inače igram je Benedikt Duda AFC prespor, ali moram reći da s njim imam vrhunsku kontrolu. S Dudom je na stolu sve lako. Jedini problem koji sam ja vidio da je bolje igrače teško probiti sa sporom gumom na Benedikt Duda AFC. Koki Niva ima bolje direktnu putanju, brže je i kruće, pa s njim to nije problem, ali je zato i onda kontrola na stolu veći problem kod Koki Nive, koja kod Dude uopće nije problematična. Blok je s oba drva odličan, ali ja tu preferiram Koki Nivu koja je direktnije. Kontrola u pasivnom bloku je odlična, a ako želite dobiti na dodatne brzine, onda je potrebno izvesti aktivniji blok gdje se dodatno aktivira karbon. Oba drva imaju karakteristiku da daju odličnu kontrolu u pasivnim udarcima, a kod aktivnih udaraca dobijete brzinu. Količina spina koju mogu proizvesti kod servisa s oba drva je velika, a bez ikakvih problema mogu odservirati gdje god poželim na stolu. Stvarno je kontrola odlična, a to se osjeti i kod prijema servisa. Za spore rotacijske spinove je Benedikt Duda AFC malo bolji, jer se loptica duže zadržava na reketu, ali nije ni Koki Niva loš u tom segmentu. Koje bih preporučio drva? Ako su vam halter karbonska drva prebrza ili nemate s njim dobar osjećaj, probajte jedno od ova dva drva, imat ćete brzinu s vrhunskim osjećajem i kontrolom. Pogotovo ako prelazite s oluvu drva, onda bih prvo preporučio jedno od ova dva drva, jer je puno manji šok i razlika u odnosu na druga alterkarbonska drva, ali i određena inerkarbonska drva.
Ako želite više kontrole, onda birajte Benedikt Duda AFC, a ako želite malo veću brzinu i krutost, onda birajte Koki Nio. S obzirom da ja na forehandu igram sa sporom tvrdom kineskom gumom, onda je meni Benedikt Duda AFC malo prespor, dok mi recimo Koki Niva puno bolje odgovara zbog krutosti i brzine. Za kraj, da sumiram u jednoj rečenici, oba drva daju puno kontrole, a kad trebate brzinu možete joj dobiti s jačim udarcem, gdje je Koki Niva malo brže drvo, a Benedikt Duda AFC pruža više kontrole. Bilo mi je izuzetno zabavno testirati ova dva vrhunska drva, pogotovo jer sam se prvi put susreo s drvima koji u sebi imaju 9 slojeva, od koja su 4 sloja karbonska. Nisam znao što očekivati, ali ovakav izvanredan osjećaj igri koji pružaju stvarno nisam očekivao. To je bilo to za ovaj test. Uskoro slijedi još testova, pa ako se još niste pretplatili se na kanal, da nešto ne propustite. Do sljedećeg puta, uživajte u pinganju.